Okay, gayahin mo, tol. Ito, huwag mo na yung board. Ito muna, ito. Ano yung box? Ito. Yun muna, yun muna. Two. Ang galing na Kuya Udit eh. Ang galing na Kuya Udit eh. Ang galing na Kuya Udit eh. Oh, gayahin yun. Sige, gayahin yun lang. Gayahin. Gayahin. Pulpin pala agad, hindi pala lapis. Sige. Sige, sulat. Ay, nako. Ito. Ganyan, oh. Ganyan Kuya RJ, oh. Ganyan. Ganyan. No way. No way. Dali, sige. Sige, sulat. Ayusin Kuya RJ. Joke. Marunong mag-awag yung bulpin. Sige. Ayusin, di mo na tayo, mama. Ma'am? Sige, ayusin. Uy, galing. Sige. Ayusin, sige. Ay, galing naman ko yung RJ pala. Oy, sige pa, sige. More. Kai. Sige. Sige pa. What's this? Ito na, ito na, ito na. Yan na. Kai. Gayahin mo yung line ha, yung line ha. Gayahin mo na, gayahin mo. Sige. Sige. Ayusin, sige, ayusin. Give me the mug. Uy, milk. Milk daw, kuya. Patimpla ng milk, kuya. Wait, now. Patimpla daw ng milk, kuya. Ito, kuya. Sige. Meron pa. Meron pa. Huh? Oo. Ayusin. Ganyan, oh. Tingnan mo ba? Tingnan mo. Ayusin, ganyan, oh. Ganyan. 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 Tingnan mo, Kuya RJ. Ungal, Kuya RJ, oy, oh. Sundin yung linya, Kuya RJ. Ito naman, yan naman. Sige, Kuya RJ. Sige. Sige. Ayusin. Ayusin, Kuya RJ. Ayusin. Yung linya, Kuya RJ. Layo naman ang linya, Kuya RJ. Dito yung linya, oh. Sundin mo, sundin. Yan. Sundin mo. Sundin, sige. Sundin. Nagpuko si Kuya RJ sa sulat. Ay, ang galing ng Kuya RJ magsulat. First time Kuya RJ magsulat, ha? Hindi ko lang alam si Kuya RJ nagsulat na sa school yan. Sige. Ito pa, ito. Hindi pa tapos. Sige. Ayusin. What? Ayusin, oh. Sige. Sige, Kuya RJ.
Sige. Yes. Mm. Sige, tama na. Stop na muna.